ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা لبيك يا إخوتنا لبيك القدس لنا لبيك أي أرض مقدس أرض حرم نبيك وطن جري بولবেন সুবহানাল্লাহ বাইতুল মুকাদ্দাস শুনেছেন নাম ফিলিস্তিনি জেরুসালেমে যে মসজিদ অবস্থিত এটাকে বাইতুল মুকাদ্দাস কোরআনের ভাষায় মসজিদুল আকসা سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير أكبر جرب سبحان الله এই মসজিদুল আকসার চতুর্দিকে প্রায় অসংখ্য নবীদের রওজা মুবারক কবর মুবারক মাকবারা শরীফ এটাকে বারবার ইহুদিরা চক্রান্ত করে মুসলমানদের সাথে সংঘাত তৈরি করে কিন্তু মনে রাখতে হবে আমার আল্লাহ পাক বিজয় হককে বিজয় রেখেছেন একবার জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ لبيك يا إخوتنا لبيك القدس لنا لبيك أي أرض مقدس أرض حرم نبيك وطن لبيك يا إخوتنا لبيك القدس لنا لبيك أي أرض مقدس أرض حرم نبيك وطن तुम्हारे खाफ से लरज़े दरूद पार ज़ुल्मत की तुम्हारे नूर छे समके गुलो गुलजार वहदत की तुम्हारे गैबतों से है तो कांपा सरों की सिरा तुम्हारे जुर्रतों से अल कुद्स तकबीर से गूंजा जरे बोलबेन ना सुभानअल्लाह जरे होबे ना तुम्हारे खौफ से लरज़े दरूद पार ज़ुल्मत की तुम्हारे नूर से चमके गुलो गुलजार वहदत के तुम्हारे गैबतों से है तो कांपा सरों की सिरा तुम्हारे जुर्रतों से अल कुद्स तकबीर से गूंजा लबैक या इख्वतुना लबैक अल कुद्स लना लबैक ऐ अर्ज़ मुक़द्दस अर्ज़ हरम नबियों का वतन